Bonjour, soyez les bienvenus dans ma chaîne YouTube français المحروسة. صباح الخير. يا أهلا بكم في سلسلة اليوتيوب بتاعتي français المحروسة. Je voudrais souligner que les conseils que je formule dans mes vidéos découlent des différentes expériences d'enseignement que j'ai assurées, que ce soit aux élèves des écoles américaines ou aux adultes en mode en ligne. اللي عايزه اكد عليه انه النصائح اللي بقدمها في الفيديوهات بتاعتي جايه من تجاربي كمدرسه سواء لطلبه المدارس الامريكيه او الدروس اللي بديها اونلاين للكبار. Le constat est qu'il y a des erreurs systématiques et généralisées même pour les niveaux avancés. اللي لاحظته انه في اخطاء شائعة جدا وعامة تقريبا حتى في المستويات المتقدمة حتى مستويات C1 مثلا. Parmi ces erreurs, c'est l'erreur qu'on commet dans la prononciation de la lettre E, c'est-à-dire que E est censé être muet et on vient et lorsqu'on lit un texte, on prononce bien le E alors qu'il est censé être muet. Ou encore on est censé dire ou prononcer E et on prononce E ou E en lieu en place, c'est-à-dire comme si le E portait un accent alors que ce n'est pas le cas, ou vice-versa. من الأخطاء دي الشائعة واللي تقريبا آلية هو نطق حرف ال E. ساعات ال E مثلا بيبقى حرف صامت فبلاقي الطلبة أو الكبار بينطقوه بيقولوا E أو هو مثلا بننطقه E ببساطة وبلاقي النطق أو بيتنطق A أو A يعني بيتنطق زي ما بيكون بالأكسون وهو في الحالة دي مش بيتنطق كده خالص أو العكس كمان كخطأ موجود. Bien sûr, il y a toute une gamme d'erreurs de prononciation que j'ai pu constater et que je traiterai bien sûr dans mes prochaines vidéos. طبعا في أخطاء كتيرة متنوعة وشبه آلية ودي اللي هتناولها ان شاء الله في الفيديوهات القادمه بتاعتي. Premier conseil, prononcez mieux, prononcez juste. Alors, je vous déconseille de lire le français avant de l'écouter. Alors, ce que vous devrez faire plutôt, c'est de donc écouter l'enregistrement en question, que ce soit une chanson, un enregistrement audio, une vidéo, peu importe. Vous l'écoutez tout d'abord. D'accord. Ensuite, vous allez le réécouter tout en lisant le texte en question ou la transcription. La troisième étape, c'est de faire un enregistrement. C'est vous qui allez donc lire le texte ou la transcription en question ou les paroles de chanson. La dernière étape, c'est de faire un enregistrement et de comparer le vôtre à l'enregistrement initial. النصيحة الأولانية هي إنكم تسمعوا الفرنسي قبل ما تقروه. لو هتقروه هتلاقوا نفسكم مش فاهمين دي بتتنطق كده ليه ودي بتتنطق كده ليه وده مش هيفيدكم. الأفضل إنكم تسمعوا الأوديوهات أو الفيديوهات اللي عندكم من غير ما تقروا. دي أول حاجة، نسمع الأول مش نقرأ. بعديها نعيد نسمع تاني ونتابع في نفس الوقت النص أو كلمات الأغنية المتاحة أو حاجة من دي. أوكي. بعد كده نحاول نعمل بقى نسجل نفسنا وإحنا بنقرأ الكلمات دي أو النص ده ونقارن بقى في الآخر بين تسجيلنا إحنا عشان نشوف نطقنا والأوديو أو التسجيل الموجود عندنا. Alors, le deuxième conseil vise à attirer votre attention sur le fait que plus le niveau du locuteur est avancé, plus il aura par exemple tendance de manger le E. Il ne va pas prononcer vraiment le E. Bien sûr, il y a d'autres détails tels que les liaisons, par exemple les abréviations, mais je vais me contenter dans cette vidéo de parler du fait qu'on a tendance à manger le E et c'est ça ce qui rend le fait de comprendre donc un enregistrement ou une vidéo difficile. Alors, je vous donne 3 exemples. Par exemple, le mot petit. Petit
peut se prononcer également petit. Vous voyez? Si vous entendez petit, vous ne risquez pas de comprendre. Ou par exemple, une phrase, je me demande. Je me demande. Alors, elle peut être prononcée ainsi, je me demande. Je me demande. Là, le E du je n'est pas prononcé. Ou encore, on peut la prononcer ainsi, je me demande. Je me demande. Là, c'est le E du me qui n'est pas du tout prononcé. Je prends un dernier exemple. Je pense que ce film est bon. Je pense que ce film est bon. Alors, on peut le dire ainsi, je pense que ce film est bon. Là, je n'ai pas prononcé le E du je. D'accord? Ou, donc j'ai dit, je pense que ce film est bon. Que ce film, vous voyez? Que ce film. Donc, في النصيحة الثانية بلفت بقى نظركم على حاجة ممكن بتصعب عليكم أو مش مخلياكم جايز تفهموا بشكل كويس التسجيلات الصوتية أو الفيديوهات اللي بتشوفوها. وهي كل ما المتحدث كان مستواه متقدم في اللغة كل ما هتلاقوا عنده عادة انه بياكل حرف الاو مش بينطقه، ودي جايز بتخلي النطق بتاعه او كلامه مش مفهوم. طبعا مفيش غير دي عشان في كمان حكاية الربط بين كلمتين وده بيدي اصوات تانية احنا ما بنعرفهاش، وفي كمان ليزابريفياسيون في حاجات كتيرة جدا بتخلي لما الفرنسي او فرانكوفون يتكلم ما بنقدرش نفهمه. عشان كده انا هكتفي انه يعني الفت نظركم بثلاث امثله بسيطه في النطق، زي مثلا كلمه بوتي. بوتي كلمه بوتي ممكن حد ينطقها يقول بتي، فلو هتسمعه هو يقول لك بتي ممكن قوي مش هتفهمه. او مثلا اخد جمله je me demande. je me demande مثلا ممكن تتنطق كمان je me demande. je me demande يعني شفتوا هنا الاو بتاع je انا ما نطقتهاش. او مثلا je me demande. je me demande هنا الاو بتاع الم انا ما قلتهاش. او مثلا جمله ثالثه je pense que ce film est bon. je pense que ce film est bon. ممكن اقول je pense que ce film est bon يعني الاو بتاع je ما قلتهاش. أو je pense que ce film est bon. هنا dans la prochaine vidéo je traiterai le E muet et le E prononcé. في الفيديو الجاي إن شاء الله هتناول ال E الصامت وال E prononcé يعني اللي بنقوله أو اللي بينتج صوت E.